Jadi, kasus pra-peradilan Febri menjadi lebih rumit setelah seorang ahli menggugat penggeledahan rumah di Sentul. So the February pretrial case got more complicated after an expert challenged the Sentul house search. Apa poin utama ahli itu? What was the expert's main point? Ahli itu mengatakan, penggeledahan itu tidak sah, jadi barang-barang yang disita tidak seharusnya digunakan sebagai bukti. The expert said the search was invalid, so the seized items shouldn't be used as evidence. Tapi mengapa Kejagung masih menahan Febri? But why is Kejagung still holding Febri? Kejagung mengatakan pernyataannya selama pemeriksaan tidak sesuai dengan fakta yang mereka miliki. Kejagung said his statements during questioning did not match the facts they had. Saya tidak begitu yakin itu akhirnya. I'm not so sure that's the end of it. Tidak, dan Kejagung juga berargumen penyelidikan pencucian uang tidak harus menunggu korupsi dibuktikan terlebih dahulu. No, and Kejagung also argued the money laundering inquiry doesn't have to wait for corruption to be proven first. Bandung sedang mencoba gagasan yang sangat tidak biasa untuk bangunan cagar budaya. Bandung is trying a very unusual idea for heritage buildings. Maksud Anda rencana untuk menawarkan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1? You mean the plan to offer a land and building tax rate of Rp1? Ya, Wali Kota Bandung menyampaikan tawaran itu di Investor Day Bandung untuk menarik proyek restorasi. Yes, Wali Kota Bandung presented that offer at Investor Day Bandung to attract restoration projects. Apakah investor benar-benar akan ikut untuk itu? Would investors really join for that? Mereka mungkin akan, karena kota itu ingin situs budaya lama diperbaiki dan digunakan kembali alih-alih dibiarkan kosong. They might, because the city wants old cultural sites repaired and reused instead of left empty. USU juga mendapat pujian publik minggu ini. USU also got public praise this week. Siapa yang memuji universitas itu? Who praised the university? Wagub Surya melakukannya, dan dia menyoroti kerja USU dalam pendidikan, penelitian, dan pembangunan Sumatera Utara. Wagub Surya did, and he highlighted USU's work in education, research, and North Sumatra's development. Itu terdengar luas. That sounds broad. Memang, tetapi pesannya adalah bahwa sebuah universitas dapat mendukung pembelajaran dan kemajuan daerah pada saat yang sama.
It was, but the message was that a university can support both learning and regional progress at the same time. Di Sika, staf medis polisi sedang membantu para pengungsi di Gelora Samador. In Sika, police medical staff were helping refugees at Gelora Samador. Apakah mereka memberikan perawatan darurat atau pemeriksaan rutin? Were they giving emergency care or regular checkups? Laporan itu mengatakan layanan kesehatan diberikan di sana, tetapi tidak menjelaskan setiap perawatan secara rinci. The report said health services were provided there, but it didn't explain every treatment in detail. Tetap saja, keberadaan Sidokes Polres Sika di lokasi mungkin membuat akses lebih mudah bagi orang-orang yang mengungsi. Still, having Sidokes Polres Sika on site probably made access easier for displaced people. Dan itu menunjukkan Polri berusaha tetap hadir melampaui tugas keamanan selama situasi pengungsi. And it showed Polri trying to stay present beyond security duties during the refugee situation. Topik lain adalah Airlangga menjawab kritik tentang data desil dan kondisi rumah tangga yang nyata. Another topic was Airlangga, answering criticism about decile data and real household conditions. Apakah keluhannya bahwa desil-desil itu tidak mencerminkan ekonomi orang yang sebenarnya? Was the complaint that the deciles didn't reflect people's actual economy? Ya, itu masalahnya. Dan perdebatan berfokus pada apakah pengelompokan itu sesuai dengan realitas keuangan sehari-hari. Yes, that was the issue, and the debate focused on whether the grouping matched daily financial reality. Jadi, argumennya bukan hanya tentang statistik, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan membaca kehidupan orang. So the argument wasn't only about statistics, but also about how policy reads people's lives.